So guys, so good morning natong tanan guys. So nag-inventory ko guys. O wa ba ko ma-short guys akong gida guys. O wa ba ko malipati guys. Kay double check mo ginako ni guys og pila na inakuan guys. Okay na usay guys, malipat ta guys. O so di ko karon guys sa dalawang bus guys. O nindot kay review guys guys. So sa dun sa ako ang mga paboritong delbiradan nga guys. Oo. So da po ko guys nag-double check guys. Og wa ba ko malipat guys. Oo. Akong gihap guys og sakto bagay po ni akong kuan guys. So ang atong oras day guys is alas 8. Di mo focus guys. 8:30, 35, 37 pa guys. Oras 8:35 pa guys. 37. So mga to pa ko paingin guys sa kuan guys, tulang guys. So sige guys, ug may buntag na tong tanan guys. Thank you guys, thank you.